أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. خیر منتشا خیر कौन सा कायदा होगा? इदगाम बिलगुन्ना। क्यों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को दिनियात मुनज़्ज़म मकतब शेरघाटी के बच्चों का कुरान सुनाऊंगा, जैसे वो बच्चे अपने दर्जे में कुरान सुनाते हैं और फिर सबक लेते हैं। मंतशा सबक सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا। बहुत अच्छा माशाल्लाह। वानिया तुम सुनाओ उसके आगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। سورة بني إسرائيل مكية। بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. वानिया इन्नल अहद, इन्ना में क्या होगा? गुन्ना। क्या होगा? गुन्ना। क्यों? नून पे तशदीद है। नून पर तशदीद है। कितना गुन्ना करेंगे? एक अलिफ होगा। चलो आगे बढ़ो। बहुत अच्छा। वअौफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़नु बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। खैरुन मंतशा खैरुन कौन सा कायदा होगा? इदगाम बिलगुन्ना। क्यों? क्योंकि यौमिम के चार रूप में से वाव आ रहा है। क्या आ रहा है? वाव। वेरी गुड। पूरी बात बोलो। तनवीन के बाद योमिन के चार हर्फ में से क्या आ रहा है? वाव आ रहा है। क्या आ रहा है? वाव। क्या होगा? इदगाम बिलगुन्ना। इदगाम बिलगुन्ना। बिलगुन्ना। कैसे पढ़ेंगे? खैरुन। हाँ, मिलाकर गुन्ना इख्फा के साथ। खैरुन व अहसनु तअवीला। खैरुन व अहसनु तअवीला। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अरसलान सबक सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत बनी इस्राईल मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا बस करो। जायद तुम सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تعويلا ولا बस करो। تقف ما अलिशबा तुम सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة بني إسرائيل مكية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما बस करो माशाल्लाह बहुत अच्छा।